إلى قومه فلبث فيهم 50,000 سنة إلا 50 عاما. Allah tiri nuha kai kati soronga nuha wuccu soroku no gondi gella ganya kai farenga kota be ado soronga helekini wujune sine angana tangerege begedi mannati wujune sine tangerege gantedi wona do honda nati ko mo kebi do tangerege sine nuwa kenya nyado soronga mai yadihum aga soronqilli ila Allah katallai wa ma'tuli hadhihi al-mudda kahinike wuci gille suide لم يؤمن معه هو ما تنقدر نوهي إلا قليل كان سربوجن وقد أفرد القرآن قصته القرآن دا دورا هندي في منوها قصة كنابانا في هذه السورة الكريمة كسورة دريبه وغيرها خران دا كندو التي سورة كبت تسمى يغتنا دا سورة النوح سورة من بدء الدعوة نوتيج اللي خيرن دنگا جوب إلى نهايتها ما غني من الغبي حيث بوني أحلك الله قومه الذي نوها سرم بلك بالطوفان تنامنا وهو أحد الرسل الكبار نوها كبا خيفار خور دبانا بيي من علو العزم خيفار كبير ذاتني علو العزم ما هنكي دونكونو ما صوبي دونكونو سرو كبيرو إيجاما هاراتي ألا نقونا إيرير جميكي تحر نقباني كمبري صوبي awasidi daraja mpo hore kita nan koto hadamare muncui nan koto har malakan nunga wa hum khamsatun tuwanun tikunni soro karagiyai ho hanan ni nuhun ke nuha kundu wa ibrahima do ibrahima musa isa muhammad ku soro karagi me sunta Allah khayfaru ngi sikka suntadi salawatullahi alla nemanu wa salamu hada kisiye alayhim wa kukamma ajma'ina idam manchu وقد شاء الكفر كاهرا هنشانكي في زمانه نوح كيندي وذا ننيله اللانشانكني واشتهر قومه أسرون توي بعبادة الأوثان إغامونون نيبتا وأكثروا سرقوا إلا قبندين من البغي نمبغمي ما فسخي والظلم أدو تونيان ولا عصيان أدو اللانكوتي كنغو نوح كين نوح سرم مغا فبعث الله لهم نوحا على نوح كيكتيا عليه السلام تمبري كيشيغا نوح كما وكان من خبرهم جل أو أن يجل نوح دي سرقو خبارنا مع النبي هم إلي النبي يمنوها ما قصه الله علينا الله يمجري كيبي خرومها في القرآن نغني أن يعبدوا الله نوح تنشرو قد يلا باني بتوده واتقوه أخنا كن والله خنا ميتون يندك ورا أخنا بقلا كي ورا أخنا فسخ إنغرا خنا لم كتي إنغرا خنا منوبات إنغرا كما كان كافر نويده كافر من ينيكدي كما كافر هنجوبا هلا كبانا من ينيكدي كما كان سرحانو بينوغا هلا كبن جوبنا الله أكبر وأطيعون قال كنوها نعمر ينبتو ناناتي خريدو كلبي خريدو كنياي فقال لهم نوها رسكي سرنا اعبدوا الله وحده قد اللباني يبتو وتركوا مهارما الله قال هو هرمو خدي تغنو واجتنبوا معاصما هو قال جنوب يغنى الله تبكي وأطيعوني فيما أمرتكم به قريد كنوها باتنا قد غنى مريتي كيبي من طاعة الله قال لي ألم باتنا وترك عبادة الأوثان والأصنام أدومون جدون دومون شلونا كنت غنون أغانا كيدي بري سرونغا نوها ترنكنا دي كندوكو أتي صدقا جابني إنا كوي جداغا خيري كاتي كيبي خيري بيغانو غندي يغفر لكم الله ويمبنا غمغا من جنوبكم جلغا جنوبون يغنوي أي إنكم خكو إن فعلتم ما قدنا غند بري أمرتكم به جنوها جداغا نعمرتي كيبي يموه الله عنكم جنوبكم الله ويمبنا غمغا جنوبون دي التي اقترفتموها قدر جنوبون كبنو دبري وإنما قال نوحة من جنوبكم جلغا جنوبون أي بعد جنوبكم أغا جنوبون يغنو التي كيبي حصلت أغانيا قبل الإسلام صدق بكتوبنا اللو سلام أغني لأن الإيمان باوني لمن أنك وانغنارا نغندي يجب ما قبله هو كان واسبون لنا بغنو من الجنوب جنوبنا لا ما بعد خروها السلام غندوي
aywa anta kencu yampana angana junubu goren de bari fokkan na nyille tubi na no gonyadi silama ko ken no gonyadi na nyille tubi ni baka ken junubu durandi kasada ngaro nanga ni kahiri nyai angaro ko tabe wa yampana sudi Allahu akbar abu hayyani dikiya jitandi tabarani dikiya sugandi aywa alhamdulillah junubu no nyogo no yampana kamaka kube no kagari de bari sado silama ko ngarini aga na rosilama o ken gon aga maka junubu de bere khakan non kullunya aga na ken de bere Allah yampa junubu nun di bane o yu akhirukum Allah na gaddugunni ila jalin musamma kati satenga sate be konin tengeni wa yamuddu Allah na hutundi fi a'marikum aga winundi ine ata'atum rabbakum aga na daga kama Allah isu ila waqtin muqaddar kati wakati bera kutun dengen allama wa muqarrar wakati besebetin dengen fi ilmi Allah ta'ala Allah ta'ala tuwagundi gari sarabane su saha imano gondi tanga wi mpaka kebe birana kaganar di batenga su Allah waka toko akawa kembirana ken condition yade pour que kana mbire nan daga ma Allah gari kebe su saga saha kama no kaganya kama no gondi nanti kati wulane keme sina birana kati ni komo hilli sina birana komo na kati sine bawo ni ganni ngo nguyingo bonyani yo kembere alla ni ken dugundi ni yade ani kenya na kaga na dimbatenga aga na barasu antaka ken dugundi ni ketare adi nyaran ken hamma no gondi tanni komo hilli sina birana ka condition gelli gana hare wara katanga anga daga dayande anga ma daga do hare keishu tele kiyenga nari wakutunu bawo ni ke alla de ken komo hilli sine ngara kutu igana le hina girindi do angal lankute kay kenyani ma tamattu ina ga to birene gella ga na to ngondi khana dagamu bil hayati sa'ida ti wala min ta gumbirenga wala aishur rakhid ado birado mponenga qala al mufassiruna qur'ana fecerna no tananuti al murad bi ta'khir li ajal nan tagati yuqirukum ina ga dugundi ta muradu ngeni kebe huwa ta'qiru kenna ga warakana mbire bila adab yangan qatin tagay ay amana yamhilhu mani dugundi fi dunya duna nogondi biduni adab yangan qatin tikitana illa intihai ajalihim masatun gankije wa amal umuru khawin kenge fa huwa mahdud la yataqaddamu wa la yata'aqqar kembre anta jono ngedanke winta jono nalisada bichari ari hallega anta dugundini bawon allati fa idha jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun ko mon cha tunga nari intatter ngene ni dugundi har le ribane sada garni ga malaika nun ta qortin Allah hakari ولهذا قال بعده كان يغتي ان اجل الله نوحتي الله ساتي agar kebe rakutu nantandari ida jaa aganari wakati be la yuaqaw anta hada maremmen dugundini de kenna la danyai inna umra lil insani hada maremmen wi inda allah alla nakum mahdudun kempanyane la yazidu wala yanqus anti jidina antanna qasini wa inma udifa li ajala atari sate ke dambinche ila allah subhanahu wa ta'ala agati allah sate li'annahu bawna allah huwa alladhi katabahu andi saha wa athbatahu andi sabatindi allah ta'ala andi sabatindi kembere kenyani nu hagati inna ajala allah sate awra allah gar kebe saha aganari anda sere duku qaridim battenga yangan katen na magada khawtu khanakara berun kamai law kuntum ta'lamun aganye tusu nanti ke ana ka khairinga gambe saka jo katili mananga gunga nu hadi soron kiri soron di garandi qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara nuhati rabbin kama Allah andin kai katin choronga inni ke nuha da'awtu qawmi din choron kiri laylan urondi wa nahara adokiyenga ndin kampanchu nduru goten kampanga ay qala nuhu ti ba'da an bazala ghayat al-juhd agadi duru goten kampanchu wasa sanke allada wa daqati alayhi al-hiyalu heron juliri nuha maga soronge di garandi
ati ya rabbin kama hinnin ke nuha da'awtu qaumi din ciron khiride ila al-iman katil manan ka hunga wa ta'ati ado allambatte fil layli ndi khiri wurondi wan nahari ado kiyera min ghairi faturi naga hejeti lampuyi wala tawani naga hejeti lele madugundai kingi gilli kota su falam yaziduhum du'ai illa firara kingi khirinde ke ma ho jidin chorokuyi ganda adi tallangurundi atanni falam yaziduhum du'ai lahum ngedi khirinde ke ma ho ke himaga ila limani katil manan kahunga illa harban gantan nanguru wa shurudan ado nankoro anil haqqi bakatongumma wa i'radan ado namballu namberti anhu bakatongundi summa wasafa nufuruhum ago seregati nu hada ngancuro ku baranda ngakammo idan jabi huwa iba bo midi mo no yoguna deberi medi gesti deberi ariam andiro ko seregandi won nu hatirni kenga ati wasawwara ثم وصف نفورهم يجري كوري كي نيابكا نوها ديغا مكوي وصور إعراضهم أديغا بلو نمبرتي نوها كان مغبي نوها دي اكزامبلو لغنا ديتاي أبلغ تصوير مغمبو حرامبري ناسا ورا لغي مغو سيري سيري دي أترنغا نوها إلتنا لدى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم الله تاسوتا ngana rikati soro ku ngeni khiri tasu pour que anke nan keti yambani maga pour nan khire tauhidu ngana ngolli ti Allah mbattenga kenna nya sababu yi anna yambi maga ande amude ati imamu ndiko tashhilu nogondi nanti zakara limaghfira nu hadi yambe ngoyre nan kagana awasa irikati Allah isa wayampana kama ati ngedin choron kritasu pour que yanke ngalla na nyambe maga donc tashihilu no nati agadi yambe ke akoyere allati bawni yambe kebe hiya sababu an al-iman kinyana asbabu nangala limanan kawa li yuzhira qubuhu i'raduhum anu pour que igabara kenga anayile bangene soronda limanan kawo ke di junubu nyayampana andamo Allah ibara limanan ka kunyana de kembre iga bara limanan ka kunyana ko ima junubu nyampa sertunun de beride ibara junubu nyampa sertinga diga meke wura dikenya fa innahum a'radu yimno ambara an sa'adatihim baki wula lingin taunga nu hati tawo tangani choron khiri ja'alu asabi'ahum fi adanihim ina ko sa kitundoro mun choti torundi legarunga nuha gana katti sorobe mina kitun choti torundi saddu adhanihim ini torun chutu li alla yasma'u da'wati puri mekhinge nuha khirinde mugu wastaghshaw thiyabahum ini idu ghufari tiramunga qattu ru'usahum ina yumunqufu wa wujuhum ado yago bi thiyabihim tiramunga li alla yasma'u kalami imekhinge memugu bane hetiketade aw yarawuni mekhinge nyaake nyimmedi lagarunga nuhari tuba gwa sorondi ande amre etinia imaka hayi meketa angana teringa jugo ka sekeni kortondana nya adiga mullo nandia walla ngana nya ko ciginde dam patella khanwa anga daga nada batten kam mo ni serendi ga men pa munu kam mo anke daga nado serenga kam mo anga antorullo andoro mullo nan torundi tanna maka kamandiga kanne mugu anga ira men ko hunninna ya ila yang kandanya ko nga ira me gantay be iran kore ganti be magana droke kite droke xanne ke wutu ana yin kolla mbugo ndano gondi pour que imma nu hangari kitum pilya torundi pour que ay maga diga mem mugo maga ngari ya rendi seren kan kille katar jannay kembre kenar lagati suratul najm no gondi wa qawmunuhin min qablu kanu hum azlama wa atgha atinu hasro kungari kusoro sukane kendi nyaade adi gankondo so mudi gangongo ati kunyani sara tonyo ndano nga iyam peseken takadi peseke ya dangini kedi nu hadda ngem pallo ma sereta na sumugu kayfara suma ko qur'ana di nanti gana seheni soronda ini torun chutua na iramen ko huya ko ngapuru meri ngari o ma mugu sere su khisa qur'ana di man nu ha soromban kembere kendi ko inanti yani hada mare mungre mejikunga ado Allah imegeti nuha soronyani iyan fesekenta iyan tonyanta andi ke golle ngari
لا إله إلا الله وظاهر أن ذلك حقيقة أتى كن حقيقة يقو بحر ينقلكو مغبي توانا نقلكو في البحر المحيط سدوا مسامعهم يتركوا يد السطوة أنا يقولون اللبا نياسوتي نتروني قليلو نوها غنا مينغر الدبن دا مغا شهيدا ناندا شهيدا مغا مغينا دنجي حتى لا يسمعوا ما دعاهم إليه بوركي مغا نوها مغاقيخ اللي كتكبي وغطوا بثيابهم نياغون كغفاري تيرامونا حتى لا ينظروا إليه بوركي مغا نوها هاي كراهة خونية وبغدانا ربسين قناه من السماء النسوه بورنا مغا نوها نغدون قلاغم مغو ورؤية الناصه سريكا بغن نغدون قلنا غني نوها مغا نريا غني الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله وأصروا واستكبروا استكبارا وأصروا يدوم كاهرا غندو فسخندي واستكبروا يدندره بكال مننكا غندي دندره بغوري غورنجن الله أكبر يدندره غنيا دندره بغورنجن نوها كيسو أما دكوراجي ثم إني دعوتهم جهارا ken ballen kenu hadi soroku khiri sellanga ngeni tuketa nan tingeni awasa ndi khiri nin kannen mutu na jaman ko mo me baranga ki siga nunya gani ba ma bete unya gani ba e jamanga na menyu no khusuna daga sigini khiri kata allah ala nan ala ru'usi la shahadi nin kannen mutu soronchu ya ho ngasu shede mujahiran ngin kannen mutu kamuni nga bangene ti bi da'wati tinkirin daga lahumu ikundanga duna khawfin makkaniya ngakanna awalla khallenki nyendini Allahu akbar thumma inni a'lantu lahum kem ballenki nuha ande amure ndi gundo e kanne mbangandi danga na nyilli bana khilli honkaranga nan shahida kanne mutun tekkamundi wa asrartu lahum israra nin kanne nyankandi danga na gundo nya khadi moy sunde akhbartuhum sirran wa alana ndin choroku ndi khibari tialla tongu kay gundondo bangendi khafiyatan wa jahra wala khufiyatan wa jahra huqendo bangenga nu halagira nda sarabane be ngeri agana ana sembe do hongaranga ana Allah khallenko nako adibe bane gana menji killedi anan ciginde ana Allah khallenko wasalakitu ma'ahum kullu tariqin ngenuha ndaga din joro kuy kille suyi fi da'wati nga Allah ngi xilli katti Allah ngi xilli katti lay kan ken Allah Allahu akbar ha ewa ati wala utufu بالثم يشعر بأن الإعلان والإصرار الأخيرين كان طريقة ثالثة سلكها نوح في الدعوة ننتي نوح إلى قومه فلبث فيهم 50,000 سنة إلا 50 عاما الله تيري نوها غيكاتي سرنا نوها وجو سركو نغندي جلغانيا خيفارنغا كوتابي أدو سرنغا هلكيني وجو نسيني أنغنا تنغرغ بكدي manati wujune sine tangerege gantedi wona doho ndanati ko mo kebi do tangerege sine no wadi kenya nyaado soronga may yadihum aga soronqilli ila allah katallay wa ma'tuli hadhihi almudda kahinike wuci gille suide lam yu'min ma'ahu ho matongo do nuhay illa qalilun ganta sarabuchun wa qad afrada alquran qissatahu أتى قرآن دا دورا غندي في منوها قيسا كنابا في هذه السورة الكريمة كسورة دريبة وغا خران دا كندو التي سورة كيف تسمى يغتنا دا سورة النوح سورة من بدء الدعوة نو تجي اللي خير ننجا جوب إلى نهايتها ما غني من الغبي حيث بوني أحلك الله قومه الذي نوح سورة بلكي بالطوفان تنغامنا وهو أحد الرسل الكبار نوها كبا خيفار غور دوبانا بيي من أولو العزم خيفار كوبينو ذاتني أولو العزم ما هنكي دونكونو ما صوبي دونكونو سورو كوبينو إيجا ما هاراتي ألا نقونا إيرير جميكي تحر نقباني كمبري صوبي نيا awasiri daraja mpo hore kita nan koto hada mare munjui nan koto har malakan nunga wa hum 5
tuwanon ti kunni soro karagiyai ho hananni nuhun ke nuha kundu wa ibrahima do ibrahima musa isa muhammad ku soro karagi me sunta allah kay farungi sikka suntadi salawatullahi alla nemanu wa salamu hada kisiye alayhim wa kukama ajma'ina idammanchu وقد شاء الكفر كاهرا هنشانكي في زمانه نوح كيندي وذا ننيله اللانشانكني واشتهر قومه أسرون توي بعبادة الأوثان إغامونون يبتا وأكثروا سرقوا إلا قبندين من البغي نمبغمي ما فسخي والظلم أدو تونيان ولا عصيان أدو اللانكوتي كنغو نوح كين نوح سرم مغا فبعث الله لهم نوحا على نوح كيكتيا عليه السلام تمبري كيشيغا نوح كما وكان من خبرهم جل أو أن يجل نوح دي سرق خبارنا مع النبيهم إلي النبي من نوح ما قصه الله علينا الله يمجر كيب خرومغا في القرآن نغني أن يعبدوا الله نوح تنشرق دي الله باني بتوده wattaquhu akana ken wallahi kana meto nyande ke wara akana bakalla ko ke wara akana feshe ngara kana allan ku te ngara kana muno batte ngara kama kanya kafir nuide kahiri menyi nyekedi kama kahira hunjoppa hilla kapana menyi nyekedi kama kanya sarahanu benuga hilla kapenjopana Allahu akbar wa atiun kanin kenu hanya maryam betu nganati kharido killebe kharido kenyai faqala lahum nuha risigi soronga u'budu allaha wahda qad labani betu waturuku maharima alla gari ho haramu khadi togono wajtanibu ma'afima ho gani junubu yana la to bakkai wa atiuni fima amartukum bi qaridin kenu habatenga ngeda ganya meriti kebe min ta'atillah gelli allam batunga wa tariki ibadati al-awthan wal asnam ado munon gidun do munon cholluna kun togonon agana kede bari soronga nu hatarin kana di kunduko ati sadaka gi jabini ina ko igeda ka khirike katike be khairi be ga no gonde yaghfir lakum alla wa yampana kamaga min dunubikum gellaka junubun nyogonwi ay innakum haku in fa'altum ma kagana gonde bari amartukum bih genu hagada ganya mariti kebe yamuhullahu ankum dunubakum alla wa yampana kama ka junubunundi allati iqtaraftumuha qadari junubunukum banu debari wa inna ma qala nuhati min junubikum jallaka junubun ay ba'd junubikum aka junubunun yogonu allati kebe hasalati aganya qabla al-islam sadaqa bi katubi nallo silama wonni لأن الإيمان باون لمن أنك وانغنا رانا غندي يجب ما قبله هو كان واسبون لنا بغنو من الجنوب جنوبنا لا ما بعد خروها السلام غندوي aywa anta kencu yampana angana junubu goren de bari fokkan na nyille tubi na do nyadi silama ko kendo gonya na nyille tubi ni baka ken junubu durandi kasada ngaro nanga ni kahiri nyai angaro ko tabe wa yampana sudi Allahu akbar Abu Hayyan dikia jitandi tabarani dikia sugandi